بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے قصہ امیر آدمی اور فقیر کی بیٹی کا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 5 امیر آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کھیلنے کے لیے نکلے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور بہت سی گولیاں بھی۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ کھانے پینے کا ضروری سامان لے کر جنگل میں پہنچ جائیں۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی جگہ دیکھ کر 5 امیر آدمی گھوڑوں سے اترے۔ نوکر بھی سامان ساتھ لے کر وہیں پر پہنچ گئے۔ ادھر ادھر سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا پکانے لگے۔ امیر آدمیوں نے سوچا کہ کھانا کھا کر شکار کھیلنے میں لطف آئے گا، اس لیے وہ سب ایک طرف بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے اور نوکر کھانا پکانے لگے۔ ان میں سے ایک امیر آدمی بولا، دوستو غریبی بہت بڑی چیز ہے، شکر کرو خدا نے ہمیں غریب نہیں بنایا۔ دوسرا امیر آدمی بولا، بھائی سچ کہتے ہو، لیکن چونکہ خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ سب نے اس کے نیک اور پاک خیال پر واہ واہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، جو دوسروں کو بھوکا مرتا دیکھ کر ان کی مدد نہ کرے وہ آدمی نہیں کہلاتا۔ تیسرا امیر آدمی بولا، یہ کوئی شرافت ہے کہ ایک آدمی تو سونے میں کھیلے اور دوسرا بیچارہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ کھائے۔ 5 امیر آدمی غریب لوگوں سے ہمدردی جتاتے رہے کہ اتنے میں ادھر سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا۔ اس نے ایک سوکھا درخت دیکھ کر اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ بیچارہ لکڑہارہ بہت بوڑھا تھا، مگر پیٹ کی خاطر وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جاتا تھا۔ وہاں سے جتنے پیسے ملتے ان سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ لکڑہارے کا کلیرہ جب درخت پر لگتا تو زور سے کھٹ کھٹ کی آواز آتی۔ امیر آدمی یہ کھٹ کھٹ کی آواز سن کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ یہ کون نالائق ہے جو اس وقت لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اسے پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ نوکر جا کر بوڑھے لکڑہاری کو پکڑ لایا۔ پہلا امیر آدمی بولا، عبود ہے خبیث، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ لکڑہارہ بولا، حضور لکڑیاں کاٹ رہا تھا، میں غریب آدمی ہوں، گھر میں میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، میں لکڑیاں کاٹ رہا ہوں، ان لکڑیوں کو میں شہر لے جا کر بیچوں گا، جو پیسے ملیں گے ان سے میں کھانا اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ دوسرا امیر آدمی بولا، او بوڑھے، تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو تمہارے لیے کما سکے، تم یہاں پر ہمارے کان کھانے کیوں چلا آیا؟ بوڑھا ڈر سے کانپنے لگا، بولا، حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ میری کیا مجال تھی جو میں یہاں آ کر لکڑیاں کاٹتا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا مجھے ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا امیر آدمی بولا کہ تم نے جان بوجھ کر شرارت کی ہے، تم جان بوجھ کر ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ چوتھا امیر آدمی بولا کہ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے اس کے سر پر جوتے لگنے چاہیے۔ بوڑھا آدمی رونے لگا۔ پانچواں امیر آدمی کہنے لگا کہ خبیث مکر کیوں کرتا ہے؟ اس نے نوکر سے کہہ کر اپنا عصا منگوا لیا اور بوڑھے کو مارنے لگا۔ کوئی اسے ٹھوکریں مارنے لگا تو کوئی اسے ہاتھوں سے اور ڈنڈوں سے مارنے لگا۔ بوڑھا آدمی ہر ایک کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ کافی دیر کے بعد خوب ہاتھ ہلکا کرنے کے بعد انہوں نے بوڑھے کو معاف کر دیا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، بھائی خوب مزہ آیا، میں نے بوڑھے کو ایسی ٹھوکر لگائی کہ سالہ یاد ہی کرتا ہوگا۔ دوسرا بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کی کوئی پسلی توڑ دی ہے۔ ایک اور امیر آدمی بولا کہ بڑا لطف آ رہا تھا مجھے تو اسے سزا دینے میں۔ خیر نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنی باتیں ختم کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے میں نوکر نے طرح طرح کی چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی، پلاؤ، زردہ، قورمہ کباب، کئی قسم کے پھل اور مٹیاں بھی تھیں۔ وہ مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک بھوکا فقیر وہاں سے گزرا۔ وہ نزدیک آ کر بولا کہ بابا میں بھوکا ہوں، ایک روٹی اللہ کے واسطے مجھے دے دو تاکہ میں اپنا پیٹ بھر لوں۔ امیر آدمیوں کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے، شکل سے تاو اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے، تجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے تاو صرف ہمیں تنگ کرنے یہاں آ گیا ہے، تجھے ابھی تیری شرارت کی سزا مل کر رہے گی۔ وہ اپنے نوکروں سے بولے کہ اس فقیر کو پکڑ کر مرغا بنو اور اس کی پیٹھ پر گن کر 10 جوتے لگاؤ۔ ایک نوکر نے اسے مرغا بنایا جبکہ دوسرے نے اس کی پیٹھ پر 10 جوتے لگائے۔ فقیر جوتے کھانے کے بعد وہاں سے روتا ہوا چلا گیا اور امیر آدمی اس پر ہنستے رہے۔ کھانا کھا کر انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور وہ گھوڑے دوڑا کر جنگل میں غائب ہو گئے۔
घोड़े दौड़ा दौड़ा कर वो थक गए, मगर उन्हें शिकार ना मिला। वो हिरन की तलाश में बहुत आगे निकल गए। आखिर जब उन्हें दोबारा भूख लगी तो उन्होंने फैसला किया कि वापस जाकर चाय पी ली जाए। सब ने ये बात मान ली। जंगल बहुत घना था, वो रास्ता भूल गए। उन्हें कुछ पता ना चला कि वो किधर जाए। बहुत घबराए। उन्होंने मशरिक की तरफ घोड़े दौड़ाई, फिर मगरिब की तरफ चले, मगर उन्हें वो मकाम ना मिल सका जहां से वो चले थे। अब तो भूख के मारे उनका बुरा हाल था। सफर करने की वजह से उनका जिस्म टूट रहा था। अब शाम होने की वजह से जंगल में अंधेरा होने लगा था। वो डरने लगे, हालांकि उनके पास बंदूकें भी थीं, मगर वो फिर भी डरपोक थे। सोचने लगे, अगर रात को कोई शेर चुपके से आकर उन्हें खा गया तो क्या होगा। काफी रात गुजर गई तो वो घोड़ों पर से उतरे। घोड़े भी चल चल कर थक चुके थे। पांचों अमीर आदमी भूख के मारे अब एक कदम भी नहीं चल सकते थे। वो थक कर जमीन पर लेट गए। उन्हें यकीन हो चुका था कि आज रात वो भूख से मर जाएंगे, इसलिए वो अपने बीवी बच्चों को याद करके रोने लगे, मगर भूख की वजह से रोया भी नहीं जा सकता था। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। जुबान भी सूख कर कांटा बन चुकी थी। वो बात करने की कोशिश करते, मगर हल्क से आवाज ना निकलती। उन्हें मालूम हो गया कि अब मौत का वक्त आन पहुंचा है। वो यहीं पर मर जाएंगे और उनकी लाशें जंगल में रहने वाले गैदर और भेड़िए खा जाएंगे। अभी वो ये सोच रहे थे कि अचानक उन्हें दरख्तों की तरफ से किसी की आवाज सुनाई थी। वो किसी आदमी की आवाज थी। वो आदमी किसी को अपनी तरफ बुला रहा था। अमीर आदमी सोचने लगे कि इस तरफ शायद कोई साधु रहता है जिसने शहर से दूर जंगल में कुटिया बना ली थी ताकि वो परमात्मा की याद में मगन रहे। इनमें से एक ने थोक से अपना गल्ला तार किया और पूरी कुव्वत से चलाया। बाबा, उधर से फौरन आवाज आई, कौन हो बेटा, तुम कहाँ हो? अमीर आदमी जोगी की आवाज सुनकर बहुत खुश हुए। उनकी जान में जान आ गई। अब उन्हें अपने बचने की उम्मीद नजर आ गई थी। जोगी उन्हें तलाश करता हुआ उनके नजदीक आ गया। अमीर आदमियों ने टूटे पोटे लफ्जों में बताया कि बाबा, हम भूख की वजह से मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो। खुदा के लिए हमारी जान बचा। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवियां हैं। अगर हम इस जंगल में भूखे प्यासे मर गए तो उन्हें कौन संभालेगा? हमारे बच्चे किसको अब्बा के कर पुकारेंगे? वो तो यतीम हो जाएंगे और हमारी औरतें बीवा। बाबा, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रात के अंधेरे में जोगी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन अमीर आदमियों की दर्द बुरी कहानी सुनकर इसे बड़ा तरस आया। वो कहने लगा, बेटो आओ मेरे साथ। दरख्तों के इस तरफ मेरी किटिये है, जो कुछ मैं इस नजदीक के गांव से मांग टांग कर लाया हूँ। तुम खुशी से खा लेना। मैं और मेरी लड़की एक रात के लिए भूखे रह लेंगे। हमें भूखे रहने की आदत है, हम कई दिन तक भूखे और प्यासे जिंदा रह सकते हैं। आओ मेरे साथ, आओ। अमीर आदमी बोले, मगर बाबा हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। जोगी बचा रह बेवड़ा था। सोचने लगा कि अब क्या करे। आखिर इसने हिम्मत की और एक अमीर आदमी को अपने पेट पर लाद कर आहिस्ता आहिस्ता अपनी किटिये की तरफ ले चला। इसने इसको वहां पर छोड़ा, फिर दूसरे को ले आया। इसी तरह पांचों को अपनी पेट पर लाद कर अपनी किटिये तक लाया। बेवड़ा होने की वजह से बेचारा कमजोर था, इसलिए बहुत देर तक बैठा हामता रहा। फिर इसने अपनी बेटी को आवाज दी, आयशा, वो 4 रोटियां जो मैं मांग कर लाया हूँ उन्हें हाथ मत लगाना। हमारे यहाँ 5 मेहमान आए हैं, वो सब रोटियां उन्हें दे दो। आयशा गुस्से में बोली, बाबा हम तो कल से भूखे हैं, कल शाम से मैंने कुछ नहीं खाया। बेवड़ा प्यार से बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम एक दिन मजीद भूखा रह सकते हैं, मगर हमारे मेहमान भूख की वजह से मर जाएंगे। उन्हें बचाना और उनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। कुटिया में अंधेरा था। आयशा ठोकरें खाती हुई अंदर आई और रोटियां भवड़े के हाथों में देकर फिर बाहर चली गई। लीजिए खाइए। भवड़े ने रोटियां उनके सामने रख दी और वो अमीर आदमी सेकंडों में सारी रोटियां चट कर गए। आहिस्ता आहिस्ता उनमें जिंदगी आने लगी और वो उठ बैठे। बेवड़ा उनकी दिलचस्पी के लिए कहानी सुनाने लगा। मेरे मेहमानों, आज मुझे एक अजीब वाकया पेश आया। मैं जंगल में से गुजर कर गाँव में जा
रहा था कि रास्ते में मुझे 5 अमीर आदमी मिले। वो सब अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे। मुझे भी इस वक्त बड़ी जोर की भूख लगी थी। मैंने उनसे रोटी मांगी तो उन्होंने रोटी की बजाय मेरी पीठ पर गिर कर 10 जूते लगवा दिए और मैं जूते खाकर 6 पक्के से वहां से चला आया। मेरी पीठ अभी भी दर्द कर रही है। अमीर आदमियों को मालूम हुआ कि ये तो वही फकीर है जिसको उन्होंने सजा दी थी। वो बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि बाबा वो हम ही थे, हम ही ने आपको सजा दी थी। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, इसके बदले अब आप हमें सजा देंगे। आपने तो खुद भूखा रहकर हमारा पीठ बढ़ा और हम आपको एक रोटी तक ना दे सके। बाबा जी अब हमें सजा दें ताकि हमारी शर्मिंदगी दूर हो सके। भूरे को जब ये मालूम हुआ कि ये तो वही लोग हैं जिनने इसे मारा था तो इसे भी शर्मिंदगी हो रही थी कि इसने उनके मोहे पे सारी बात कह डाली। फकीर कहने लगा कि मेरे मेहमानों में गरीब सा सादो हूँ, मैं आपको किया सजा दे सकता हूँ। मैंने तो आपके मोहे पर वो बात कहकर भी गुनाह किया है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि अंधेरे की वजह से मैं आपको पहचान ना सका, वरना मैं ऐसी बात कभी ना करता कि जिससे आपको तकलीफ होती। मैं आपसे मुआफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आप लोगों की दिल आज़ारी की। अमीर आदमियों ने जब देखा कि बेवड़ा फ़कीर उनके साथ कितना अच्छा सलूक कर रहा है तो वो इसके पाँव पर घर कर मुआफ़ी मांगने लगे। रोटी खाकर अब उनके जिस्म में जान आ गई थी। दूसरे दिन सुबह अमीर आदमी अपने घोड़ों पर बैठकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने फकीर और उसकी लड़की आयशा को भी साथ ले लिया। शहर पहुंचकर उन्होंने फकीर के लिए एक बड़ी अच्छी जगह बना दी जहां वो दिन रात बैठकर इबादत कर सके। एक अमीर आदमी ने आयशा की शादी अपने बेटे के साथ कर दी। इसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि इंसान को कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपनी दौलत पर मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत तो अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलतमंद बनाया है तो इस पर आपको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, गरीबों की मदद करें, ना कि आप गरीबों से छीने, गरीबों को सजा दें और गरीबों को दत्कारें, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी पूछ कर नहीं आता। इंसान के अच्छे दिन कब बुरे दिनों में बदल जाते हैं। बाज़ औक़ात एक लम्हा भी नहीं लगता। इंसान कभी कभी इतना मोहताज हो जाता है कि इसकी सारी की सारी दौलत भी इसके काम नहीं आती। लिहाजा इंसान को हमेशा मखलूक खुदा की खिदमत करनी चाहिए, हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। चियरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।